গেলাম একজন ভদ্রলোক তার পরিবার থেকে দূরে সরতে চায়, তালাক নিতে নেয়, কাজা জ্ঞান বিভিন্ন কারণে নাই, সারাসারি হইতে চায়, ওয়াইফকে ছাড়তে চায়, কারণ আর একটা সিম কার্ড আছে মনে হয়। তো বলে কি বিচার হলো গ্রামে, তোমার স্ত্রী কি রান্না করে না? করে। তোমার স্ত্রী কি সুন্দর না? কে সুন্দর। তোমার স্ত্রী কি তোমার কাপড় চোপড় দেয় না? দয়। তাহলে তুমি তারে ছাড়তে চাই কেন? টার্গেটটা অন্যরকম। তবু ছাড়বো, আর কোনো উত্তরই নাই। এরপরে বলল, আমার শ্বশুরের পাওটা একটু বাথি আছে, বাজারে গেলে আমারে পাও বাথির জামাই লজ্জা দিয়ে এই লেখা আমি ছাড়বো। শ্বশুরের তো টার্গেট হাইয়া ওয়াইসা টিপ্রামথা বাই আইপিএফটি হুমুলুঙ্গ থানসা দেউখা এনসি দেবরমা বেবুবাগরা মতম সুকাবলা आंहा पुरनो साका चुमा चुमा दे चुमा खातांगा अब काग लाइना हि सामाने 13 दिन नि बिसिं सारासारि थाकाबला तारादारि रिटायार दिনের মধ্যে শেষ। মানুষ মারা গেলে তো 13 দিন হয় না, 13 দিনের মধ্যে শেষ। গনেন আপনারা হাইন খাবলে যে জিনিস তাড়াতাড়ি গরম হয়, যে পাত্র তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি রাগ করে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, যে পলিটিক্যাল পার্টি তাড়াতাড়ি পাবলিক আসে ওই পার্টি তাড়াতাড়ি শেষ হয়। আইপিএফটি যে পার্টি বিজেপি কে আক্রমণ করে ওই পার্টি টাটা বাই বাই কুকরি খাবলে হাই বলে। যেখানে আইপিএফটি বিএসসি চেয়ারম্যান ব্লকে আছে ওইখানে কোনোদিন বিজেপি জনতা ঢুকতেই পারে না, নো এন্ট্রি হাইছে বলে। আমন বাগাই না কাইসা কক বড় কক বড়কে আছে তুবু তুইও কম করব ডাক্তি সারে না বাগাই মাহাই আমন বাগাই না। বিজেপি আমরা তো শালিক পাখি দেখি, বাংলা দিয়ে না কইলে বুঝে না। শালিক পাখি তো শারুকসা দেখে, শালুক পাখি কত আগের দিন পাইতে খুব ইচ্ছা, একটা দিন দেখাই যাও। আর একটা দিন কখন হয়, কখন বাচ্চা হয়, ওই বাচ্চাটারে আইনে আমি হরে কৃষ্ণ শিখাইতাম কইয়া ডেইলি দেখি। এরপরে কোন সময় জানে আরেকটা দিন পাইরা বাচ্চা দিয়া তাড়াতাড়ি ছেড়ে লয়েছে। ইটারে কয় কক বড়কে তুবু তুইও কব করব, ডিমও দেয় তাও দেয় তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে উড়িয়া যায়। এটাকেই বলে। এইটাও এই ছোট ছোট রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির জন্মও হয়, তাড়াতাড়ি সরকারও আয়, এমএলএ এমডিসিও পায়, বিজেপিরও মানে তারা টিসিএফ তৈরি করলো। সেই দিনে টিপ্রামথা ছেড়ে বিজেপিতে আসলো, আসার পরে বলে ওইখানে থাকার কোনো দরকারই নাই, এখানে যদি সব দল সব জাত মিলেমিশে জাতি উপজাতি পাহাড়ি বাঙালি সবাই যদি থাকতে পারে আমার ওইখানে টিপ্রামথা করার কি দরকার আছে? আমার বিজেপি বালা ভাইলে বরং তো বুটুয়াটাও সেনা নাই, বুটুয়া সেমান চাইয়া রাজানে আমার চিনি সুন্দর ভাই, রাজা তো রাজা নো, তুমি তো প্রজা। যিনি বহক মাইকরি সিনা নাংলে 184 জনनि রাজানি बसंग साबले आं दुख नांगो कौन सा हो 70 साल में ये नेता लोग त्रिपुरा में कुछ नहीं किया है। बुमा साहब ने 70 साल बिनी बुमा बे बुफा बो एमपी रो मंत्री खबले, उसका माता पिता भी एमपी मंत्री था, उस बुबागरा का पिता श्री बुबागरा वो भी 2 बार एमपी था, माता भी एमपी था, रेवेन्यू मिनिस्टर भी था। मतलब महाराजा उसका माँ बाप को भी गाली दिया है। अहे बात तुमटा आंखा है और तो ही नहीं हो। अरे बुबा हने पर टांग पे खबले 70 साल में ये नेता लोग त्रिपुरा में डेवलप नहीं किया है। वो 70 साल में नेता ग्रुप में मेरा माता पिता भी है, वो भी डेवलप नहीं किया है। समझ लो बुबा फारो में काबुल सुकब ले बुबा बुबा काबुल माने गन्ना ना काबुल ना तब तंबा काबुल माने सनन मुसुंगो सियरी दिही हिनो लिखित देना होगा। हम एक दिन नायक सिनेमा हाय तम संगम अनिल कपूर हाय आं प्रधानमंत्री कहता आंबो गेटा की प्रधान हम दे देंगे ही हिनाय रिवोय ताई 50 বছর কালকে দিমু হি তো নাই কথা ভেদন না
দিতেছি আজকে পেট খারাপ খানা বাহাই পরে দেবো 2 দিন পরে দেবো এই এডিসি ইলেকশন পরে দিয়ে লাগবো হিমাং 50 বছর লাইনে হিসাবে না বুড়া গাড়ি হরাই बीजेपी ठकाई पार्टी है ठकौना के खले में खमो हम तुमको नहीं देंगे वो कॉम्प्रोमाइज करेगा बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगा जो लिखित तो देगा उसका साथ मिलित तो होगा जो लिखित तो होगा उसका साथ शादी करेगा हमारे लोगों सीपीएम तो सीपीएम है सीपीएम के सीपीएम ला अब बेलाई विपद पार्टी से आगे हिंदो सीपात कोयला मरन ने सीपीएम में पूरा ना नामा आंग सामने पार्टी में सर दिल दिया है जान देंगे अभी क्या देंगे बोलो जाने ना तो की दिबो को बूथ दे बूथ छेड़े दे ताई को करो मुकुमत बूथ छेड़े दे ताई को से लोग गया गावन बागानी सुन सानाने मुसुंगो ताबो नरेंद्र मोदी ना सुन सिनियो नरेंद्र मोदी चुन ना सिने सिनिया प्रमोद ना एमएलए खबर ना कांगले सिनिया ना ताई को हका बोता मसला काम दे ले सिवानो आले सिनिला सुनो सिनिया तुति से प्रत्येक नगो बरो दिनगो बहगो माइ देतन कुरिसियो माइ संगने हेगा माइ देतन का कुरिसियो फ्री माइ उरि तंगला ओ माइ उरि माने जगह संगने बगे ताम तो बोल करी के दल गैस रिबले नरेंद्र मोदी के आपको मालूम है क्या यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं है नरेंद्र मोदी जी लेकिन उसका दिल में हम है सुनतंगो अब का गांध बुतंग से कथा नरेंद्र मोदी है का अंका मुर्तब का साइडमान हम आपका दिल में रहता हो ये सका मुक्ता आई सकम ले बिनी बुखाव सुंतंग नि नगो माइ को रिपोसियो नि नगो गैस को रिपोसियो नो वाति क्लेजर तंगना एक लोग से थानी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नि ना या कया प्रत्येक विलेज कमिटी में 200 250 300 सीपीएम ने आमाला नोट बना के तमो जुता सामसुबो जुता जुता सामो कामत्रि सामो चेयरमैन मेम्बारनि नगो थां थां को जीवन मालाया ओ रेगानि रां माने थामसे सुरगानि थां मा थांले सीपीएम ने इनकलाब जिंदाबाद सुतो থেকে আমি শুনলাম ইনকলাব জিন্দাবাদ আমার অর্থ তাম্বা ইনকলাব জিন্দাবাদ ক্ষমতা আইলে আমি সারা তোমরা সবাই বাদ ক্ষমতা থাকে তাই বড় সিনেমা বুইখাই যত বাদ হয় বলে আর স্লোগান লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই করবে কে তুমি আমি আবার কে এই লড়াই কিসের লড়াই 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 ছাড়া যুদ্ধ না গো এই লড়াই কার সঙ্গে তুমি আমি লড়াই এখনকার লড়াই আরো সুন্দর কি বুবাগরা ত্রিপুরা মাথা করলো ওই ত্রিপুরা মাথাতে আগে শুধু করলরা আয়ো আয়ো আই হিমলা তামকা হাইয়া तुम मुस्लिमो आयो मणिपुरीओ आयो ओबीसीओ आयो बांगालीओ आयो विदेशीओ आयो अमेरिकानो आयो टीसीएफओ आयो आजकाल आयो आजको आयो ताबला मुखा तेले এখানে জনজাতি অজনজাতি মাইনরিটি ওবিসি সব যদি থাকে বিজেপি করলে ক্ষতি কি আমার বাগানে সংসানামো সঙ্গ তাপকতাই বুকসব ত্রিপুরা রাজ্য সংস্কারী পার্টি হবো সমস্ত The wall behind me, BJP is from Himahai. BJP is in front me, the wall is behind me, Himahai. Narendra Modi ke buskango world leadership. এখন ভারতবর্ষে যদি একটা নির্বাচন হয় আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে ভারত পৃথিবীতে যদি একটা যদি নির্বাচন হয় পৃথিবীর প্রধানমন্ত্রী কে যদি হয় আনকন্টেস্টেড নরেন্দ্র মোদি পাস পাই নাই world, the prime minister of the world or president of the world, पृथ्वी वो single election जो लियो खाता है। तब ये पृथ्वी वो थर्ड वर्ल्ड वार उन्हें तो मने नरेंद्र मोदी जॉन ने एकोन पर तो वर्ल्ड वार होय ना निनी ओ उनका संग यूक्रेन रशिया रे बहु मुठा कमो रशिया के कंट्रोल करे यूक्रेन के कंट्रोल करे पृथ्वी के कंट्रोल करे नरेंद्र मोदी जी जे नरेंद्र मोदी जी जे जगह थाको ओ आरो पृथ्वी नि मूड पृथ्वी नि वानसुकमुन political color, political spell, borotni intellectual feeling, abajo to change unthago. I amti jagao jodi chungtamya, kai chung pap sem nai. Aboni bising loibo. Amader রিয়াং জনজাতিরা সিপিএম এবং কংগ্রেস একই সাথে মিজোরাম থেকে আগত চিনি ব্রু टंगे देवा फाइनल बरंग तुझे राजनीति का तादेर के लिए बहुत खेला हुआ है राजनीति हुआ है 25-30-25 বছর 24 বছর কোনো দিন তাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করা হয় না সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় না
যেখানে জন্ম হয়েছে ওইখানেই তাদের রেশন কার্ড আছে কিনা, বার্থ সার্টিফিকেট আছে কিনা, যারা মারা গেছে তাদের ডেথ সার্টিফিকেট আছে কিনা কোনো কলকিনারা হিসাব করে ত্রিপুরা নিবারক থাকমানি ত্রিপুরা কিফিল ফাইকা, তবু তাদেরকে কোনো পার্টিকুলার সেটেলমেন্ট করা হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টি সেটেলমেন্ট করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যতে যারা সেটেলমেন্ট হয়েছে ব্রু শরণার্থীরা, তারা শরণার্থীরা আমাদের ত্রিপুরাবাসী, ওরা যদি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট যদি না দেয় বড় খায় পাপ সেও না, ওরা পাপ হবে, পাপ সেও নাই তার বাগা হিকে রিনাশনাল নাই ননা চামুনিকা তমুনিকা তাবো ফ্রি চারিত নো তং চারিকা নক তাঙ্গরিকা তৈরিকা যত সেটেলমেন্ট খা নিনি বজাগা দুঃখ বা। এখন ত্রিপুরা রাজ্যে আইপিএফটি বিজেপি অ্যালায়েন্স, এই আইপিএফটি থাকবে নাকি থাকবে না, বা আইপিএফটি কিভাবে থাকবে, এই উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটাকে ইতি টানব। লতা নাইডিয়াকে ক্ষমতায় দেবা তোমার বংশে লতা নাইডিয়াকে ক্ষমতা, নাইডিয়াকে ক্ষমতা প্রমোদ দিব ক্ষমতা, বিজেপির ক্ষমতা 2023 ক্ষমতা, বিজেপির ক্ষমতা, নাইলে বিজেপির ক্ষমতা, বিজেপির ক্ষমতা ফাইকাতা তাহলে তংবা আসতলা কাহামনা বুড়ি একে সাবধানি না যে কোনো বড় খানা পোস্টারিং নাই ফানা বিনিও যে বুট কেন্দ্র কানাও পোস্টারিং নুকা হাঙ্গা অবশ্য পঙ্কা নায়ক হাঙ্গা ত একটু কক্সিক্রে কারণ খরা কিছু নায়ক তংবা জঙ্গো ফাটানি নায়ক নাইয়া সিনানো নায়ক বানায় না হাঙ্গা তাবুকতাই কাইসা গান আং ডাক্তি ফাইনা তংমানি পার্টি অফিসার নুনকা ডাক্তি फायदे हेम को बाबा आंबा मुंसासुक द रांसाक बुसुरक या फाना हि थानबाका केबा हंगे बा नुं अमुक जागा सामुं खलै दै दौखिन द या फाना हंगे हाया गान कायसा कक बरक गान आबो नायदे खखना थकिने माने एमन खना थकता ओ 2018 ने रिक्शा गाड़ी लो दे ते मै थेंदा ओ हाय कता कक बरक गान फाइतम ओ गान खना का हंगाय बुट मारि नाय हिना दगिया बुट रिसिनाय से हिनसेनाय अब खना बदय तिने आं गट एप्रूव खलायका एका तिने स्टेट दि प्रेसिडेंट एप्रूव खलाय तिने सारिके कबे खना का खनाय लगे लगे ऑल त्रिपुरा स्प्रेड उनाय अब साबरसा अब सिमल साइमन गान सायपन अब का इंडिया आइडल रजाबो सुरबि एका बोर ने रजामु खलाय दे बय बुदिया तंबा गाबोनि बागै न आं सानान मुसंग फारि ताखौ ताइबो बुसो प्लीज ताई बुई उल्टा सीधा कॉक सामने ताकना दे बीजेपी ने वन टारगेट, वन नेशन, वन फ्लैग, वन कमांड, वन टारगेट, sit together, plan together, work together से no divide, no zigzag process करेगा और ताई zigzag process करे आगे खेता मो 5 मिनट से नो प्रॉब्लम 5 मिनट आधे घंटे साल तो बोल दिया है, साल का बात बोलना ये सुबह नहीं मिलता ताबो खिलगाय त्रिपुरा राज्य वो चिकन पॉलिटिकल पार्टी की नाम भाई का आंग बोला से सुका तमो आईपीएफटी आईएनपीटी एनसीटी टीपीपी टीपीएफ टीपीएस त्रिपुरा बदल दो भाइयों समा बदल थापसु खबले पु पा तु पाइ सुका ताइटा उसे थुना नाय इति प्रसारंग न इ लेंति परिजन ताइ उसे थुना नाय बा और मगने কোন নেতা জানে আগে ये ব্রিটিশ আমলে ভারত বন্ধ ডাক দিছিল বলে ভারত বন্ধ এমন দিনে ডাক দিছে রবিবারে ডাক দিছে রবিবারে সব অফিস বন্ধ হলে তো বন্ধ হল ভারত বন্ধ তাই বলে ঠিক কমতি হয় না বড়ি সময় কে हम देंगे হিমে তাম তঙ্গ বা মানিক সরকারকে জীবনে দিতে পারবো না সিপিএম কে জীবনে দিল্লির রাস্তা চিনছে নি বলবো না হ্যাঁ দিল্লিতে হ্যাঁ इवन कांग्रेस से जीवन मध्य मासु या महाविपद तंग भारत जोड़ो हिन बंसे बसुं थिथांगला भारत जोड़ो अभियान गया ना एक एमपी तो स्वर्ग थांगबाय खाबला आंबेले कष्ट दङ भाइ उल्टा पाल्टा डिसिजन पाना दे ताइको स्लोगान दिबो बुबाग्रा लङ लिभ आले 100-150 बছর बासे थं आंगु नायो किन्तु लङ लिभ जेसे हुनासो सय हागियांगला सोलाहानिया किडनीला हमजे लिवर हमजे कष्ट लुमो निमोनिया मेलेरिया अंगो लंग लिव हिना ब दाम तीन को हिनो
Hordi kalau tangga tinta jora main musaya, duita jora main musaya. Ang mau jaga kisah Amerika itu kerja. Aron negara ada sahara. Sama Amerika sama tadi kipin pai ka, oh bihi banyu kong kahang dia kipin pai kata. Hai bela, eka aron ni sahara. Sana ni ponto jora maya bubagara. Tuinunga ni ponto jora maya bubagara. Kecil ni last king hega tu semua tu saya kahang pai tona nangai bela. Ang orang tu tidak pun bono boron dia. Oh raja, mana? Abad Tripura ni simi raja ya. Turuksa ni bo raja, Wansa ni bo raja, Tripura basi ni bo raja. Raja sih ni kita sukos tori ba. Awan bagainya budi kerja imam nupong. Raja kai korak kupur himui thapong khotorak lagi. Bini uklogo jetone kata tu wat mangpong. Bini dong ni NDC iya mereka wat tu nata. Taman abo rangsana abad Tripura ni kuri kapung tak bukan. Abad kita tiket land, sial land, power land, seat land ni setong sepong. প্রত্যেকটা বিধানসভা ক্ষেত্রে 2 ডজন নগুঙ্গ 2 ডজন আং আপ্রো আই ত্রিপুরাবত তম্প্রো স্যার আঙ্গ টিকিট নাঙ্গো আরে আং সে নিজে লুতুক তো গালে প্রমাণ নাই পা বুসু পরীক্ষা হাঙ্গা 7 8 পরীক্ষা ঠিক তো সাহেব 7 নাকি 8 পরীক্ষা নিনি রিটার্নিং অফিসার বাবা একাই সাইবিয়া এসডিএম হইছে বাবু সে শিখব Gini orang tu bidan suka kendur ni pun mungkin orang ke sila. Ni